ہن صغرا کبرا ملا نبی دا مددگار اللہ دا مددگار اللہ کسے کافر نو اپنا مددگار بناتا نہیں یہ دا مطلب ہے جڑا نبی دی مدد کرے وہ کافر نہیں ہوتا اگر تو میں پہلی آیت پڑھی ہے اجے دے میں ہاں وہ بابے نہیں تو سبق سنان دیا وہ پہ پچھوان دا بابے دی گل لے کہ بابے نہیں تے سبق سنان دے تسی بھی سنا دیا کرو جرت کرو نا سویرے میرے تے فتوے لگنے نو تسی بھی پڑھیا کرو نبی دا مددگار اللہ دا مددگار بولو نبی دا مددگار بولو نبی دا مددگار اللہ دا مددگار اور اللہ مددگار اپنا کافر بناندہ نہیں 45 سال مدد کیتی ہے ابو طالب نے رسول دی اجے بھی کافر ہی ہے بولے نہیں ہے تسی 40 تے 5 45 سال مدد کیتی ہے نبیاں دے نبی دی اجے بھی کافر ہی ہے جاگ دیا نا میں مدد کیسی بھائی توجہ میرے حل کر نبی دے دشمن ایدا گندہ دیں اے مکے وچ زیادہ آسان یا مدینے وچ زیادہ آسان مکے وچ یار میں کوئی مشکل سوال نہیں پوچھا نبی پاک دے دشمن مکے وچ زیادہ آسان حضور یا مدینے مکے وچ جان دا خطرہ زیادہ مکے وچ سی یا مدینے وچ جتنا چیر نبی مکے رہنے آئیڈا باڈی گارڈ سسٹم ہے نا یہ ابو طالب شروع کیتا ہی سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدر نا فکرہ بولن دے سیدہ اٹھ کے دادی میں تیری ہتھی بہ جانی تیرا دادا میں پڑھنے لیا سن جنہ جر نبی مکے جان دے دشمن اللہ نے عید نہیں اتاری مدینے میں تے 1.25 لاکھ صحابہ سی جب نبی اوتھے گیا تے اللہ نے کہا واللہ یعصمک من الناس ہن باڈی گارڈ دی لوڑ نہیں ہن تیری حفاظت اسی آپ کران گے کرنی تے مکے چاہیے سی نہیں کتھے کرنی چاہیے سی مکے ایت آئیے مدینے جتھے ساری منن والے نے یہ دا مطلب ہے ابو طالب دی مدد تے رب نو اینا یقین سی اوئے 1.25 لاکھ صحابہ دی مدد ایک پاسے کر لے ابو طالب دی اللہ اکبر یا رسول اللہ چھاپیاں پورا جڑا میں پڑھنا ہے آیات کی روشنی میں ابو طالب مدد چاہیے سی اللہ نو مکے کرنے جندہ واللہ یعصمک من الناس مدینے یہ دا مطلب ہے ابو طالب دے ہوندے ہاں توحید نو کوئی فکر نہیں سی رسول دا اینی مدد کیتی ہے بولا دے صحیح اینی ایک باری بولے اینی نہیں میں ایک لگا دا سن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ حضور کار مرشد زادے آئے نے سرکار دے چہرے تو خون پیا وقت ہے حضور نو فیک کے ابو طالب دے چہرے تے جلال آیا اینج فیک کے کنے مارے ہائے 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 واہ کیا بات یار افسوس ہویا تو چپ دے کنے مارے میرے نبی نے کہا چاچو اگر کو بڑا مارتا دکھ نہیں سی بدماش کاکے مگر لائے نے میں جتھوں لنگنا اونا وٹے مارے نے جلال اللہ چہرہ کما کے علی وال بیگ کے ابو طالب نے کہا تو کاکا نہیں تو کاکا نہیں 10 سال دا علی اٹھیا اٹھ میرا سردار
दस मैनू भी तो कान टुटे वखा हाय 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 वाह 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 बच्चो सरकारे दो आलम अगे हजूर 2 मिनट खलो जो मैं ग्रेनेड चुकला अली ने खजूर दिया इनियां को गिटका हाय 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 वाह बोझे पाइया ने दसी मेनू सरदार किने मारे वो कान टूटे निकले वो इलेसा ना बट्टे को ने पहले ने बट्टा मारे पेट्रियोटिक मसाइल बनिया ही अली दे शोबे तो अगों खजूर दी मारी गिटे को पहले उन्हें बट्टा तरोड़िया फिर मारन वाले दी बाही चल लगी हाय 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 वाह वाह दूजा आया उन्हें बट्टा मारे सरकार ने खजूर दी गिटे को मारी वो पेट्रियोटिक मसाइल वांगू ने पहला उन तरोड़िया फिर ओदी लाती चल लगी हाय 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 शाह जी खजूर दी गिटक मैं तेरा वुजू ना तरोड़िया दे गल नहीं खजूर दी गिटक झूठ पे बोल दियो किवें नांगी छटाकी दा अबाबील वट्टी मारे हाथी विचों लंघ जाए हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत चीर के खलोए अली हाथी जोगा भी नहीं हुण दाल देनी है तुसी जदों वो आए ना कान टुटे घर वे किन्ने मारे अली हाय 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 वे तेनू किन्ने मारे अली वे तेरी लत किन्ने पाड़ी अली वे तेरा सिर किन्ने पाड़िया अली शाम नू हर घर विच अली अली चौथी लगा पढ़न चौथी ध्यान मेरा करी चौथी हमारे तोड़े वाली चौथी जनाबे आसिया खड़ानियां ने भी मूसा अलैहि सलाम नु उतो कान टुटा फिरौन आ गया उन्हें कहा जरा मेनू दई सबर नाल सुनना सबर नाल आयत में फिर पढ़ी जरा मेनू दई उन्हें कहा सोच ले 4 दिन दे मूसा अलैहि सलाम पकड़ाया मूसा अलैहिस्सलाम उदा वेख्या इजाजत दे उन्हें क्या जात एक हाथ नाल फड़ी दाढ़ी दूजे नाल सुटी उन्हें फौरन आसिया दी गोद ही दिता ओ मूसा एक लम्हे भी काफर दी झोली च ना खेले